2024 সালে লোকসভা নির্বাচন, আবার ওই সালেরই প্রথম দিকে অর্থাৎ 2024-এর জানুয়ারিতেই উদ্বোধন হবে অযোধ্যার রাম মন্দিরের। সেই কারণেই ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন আয়োজনে যাতে কোনো ত্রুটি না থাকে সেদিকটা নজরে রাখছে মোদী সরকার। 108 ফুটের ধূপকাঠি থেকে শুরু করে 5000 কেজির ধ্বজাদণ্ড সবই প্রস্তুত নবনির্মিত রাম মন্দিরের জন্য। তৈরি হয়েছে বেশ কিছু চাবির রিংও, যাতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে রামচন্দ্রের মূর্তি। নবনির্মিত এই রাম মন্দির উদ্বোধনের অপেক্ষায় অযোধ্যা। ये तो बहुत अच्छी बात है। कड़कड़ में भगवान तो है ही हैं। यहाँ कड़कड़ के साथ साथ में जो हम व्यापारी हैं और हमारे व्यापारी उसी के लेकर के जो 22 जनवरी की तैयारी हो रही है, यहाँ के चाबी के छल्ले में, यहाँ के कपड़ों में, यहाँ के कंकड़ पत्थर में, यहाँ तक कि भगवान श्री राम का जो सेतु बांधा गया था रामेश्वरम में, उसका भी पत्थर यहाँ पर अब आ गया है। और आने के बाद ये लग रहा है कि अयोध्या में कड़कड़ में राम है और भगवान राम से लिखा हुआ राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल ले लीजिए, चाहे आप कोई भी, केवल मान के चलिए आपकी अयोध्या में सिर्फ राम में अयोध्या बन रही है और राम में बनती चली जा रही है और आज ही नहीं हमेशा ये बनती रहेगी। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই তৈরি 4টি করিডোর। এর মধ্যে 3টি করিডোরের কাজ শেষ, বাকি থাকা একটি করিডোরের কাজও প্রায় শেষের দিকে। ग्रुप से 4 कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसमें से हमारे 3 कॉरिडोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं और जो राम पथ है उस पे जो मिडिल सेक्शन था उस पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और सारे ही कार्य 30 दिसंबर तक पूरे करने का एक टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया है और उसको अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्लाईओवर्स फेज वाइज बनेंगे, कुछ लेन्स 30 दिसंबर को खुल जाएंगी, कुछ और उन्हीं फ्लाईओवर्स की कुछ लेन्स उसके 15 दिन बाद खुलेंगी और कुछ जो बड़े फ्लाईओवर्स इनका काम बाद में चालू हुआ है वो फिर फेब या मार्च तक काम जाएगा। पर जो हमारे राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचने के लिए जो मुख्य 2 आरओबीज हैं, एक जो हमारा टेडी बाजार आरओबी है और एक और है महोबरा, ये दोनों इनकी कम से कम एक लेन और बहुत ही शीघ्र दोनों लेन चालू हो जाएंगी। লেজার লাইট শো চালু হয়েছে অযোধ্যার নবনির্মিত রাম মন্দিরের সামনে। 2024-এর 22শে জানুয়ারি অযোধ্যায় উদ্বোধন হবে নবনির্মিত রাম মন্দিরের। তার আগেই শুরু হয়েছে উদযাপন। লাল, নীল, সবুজের মতো নানা রঙে উজ্জ্বল রাম মন্দির। প্রতিদিন সন্ধে থেকেই সেখানে শুরু হয় লেজার লাইট শো, আর তাতেই আরো বাড়ছে রাম মন্দিরের শোভা। রাম মন্দির নির্মাণ কমিটি সূত্রে খবর, অস্থায়ী মন্দিরে থাকা রামলালার মূর্তি নিজে কোলে করে নিয়ে অযোধ্যায় নবনির্মিত রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে ঋষি সাধুরা উপস্থিত থাকবেন এই অনুষ্ঠানে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে রামচন্দ্রের কাছে একটি প্রার্থনা করা হবে, তারপরে তাকে তার স্থায়ী আসনে বসানো হবে। দেশের একাধিক পবিত্র নদীর জল দিয়ে রামলালার মূর্তিকে স্নান করানো হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন হাজার হাজার ঋষি সাধুরা। দেশের বিভিন্ন পবিত্র নদী থেকে জল নিয়ে আসবেন তারা। সমস্ত জল মিশিয়ে স্নান করানো হবে রামলালার মূর্তিটিকে। প্রস্তুতি প্রায় শেষ, এখন শুধু রাম মন্দির উদ্বোধনের অপেক্ষায় গোটা দেশ। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।